লালু যাদব, এই নামটা শুনলে আমাদের মাথায় সবসময় ঘুরপাক খায়। মানুষটা পাগল, বুদ্ধি কম, মেন্টাল। কিন্তু আজকে যে ভিডিওটা দেখাবো, সেইটা দেখলে হয়তোবা আপনাদের এই মেন্টালিটিটা দূর হয়ে যাবে। কারণ লালুজি যেই কথাটা পার্লামেন্টে সবার সামনে বলছে, অধিকাংশ বিরোধী পার্টির মানে এইটা বলার ক্ষমতা নেই। আগে কথাটা শুনুন, আর আমি রিকোয়েস্ট করবো যারা অন্ধভক্ত আছেন দয়া করে আমার এই ভিডিওটা দেখবেন না, খারাপ লাগতেই পারে, স্কিপ করে দেবেন। देश चला रहे हैं, ये देश हिंदू और मुसलमानों का है। मुसलमानों के और हमारे बाप दादों की हड्डी इसी धरती में गड़ी है। कोई माई का लाल इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हम सड़कों पर आएंगे, हम सड़कों पे आएंगे और हम देश को बचाएंगे। ये हमारा देश है, उसका हक है। इसलिए आज ये इनके घर में आग लगी हुई है।